جو بات غلط ہے کہ ہم خواتین جو ہیں وہ صرف کھانے کے چکر میں آتی ہیں یا پھر جو ہے وہ کپڑے دکھانے کے لیے آ جاتی ہیں. آپ لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ ڈال دیں. ہاں لاہور جانا ہے اسک. لاہور ویکھیے ہاں جی یہ تو لاہور ویکھنے کے لیے آئے. کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, لاہور دیکھنے آئی, اسی طرح سے انہیں اپنی رائٹس کی اویئرنیس آئے گی. تو ان لوگوں نے بھی اپنا بڑا چورن بیچے, ہمیں بھی تھوڑا سا بیچنے دیں. کوئی بھی دیکھو بات سن تو رہا نہیں, کوئی بھی نہیں, سب اپنے آپ ہی پڑی ہوئی ہے. انہوں نے بلایا تو ہم آگے مگے, ہمیں حقوق نہیں مل رہے, ہمیں تو وہاں مل رہے ہیں حقوق. مجھے تو یہ ایک اختلاف ہے کہ آپ این جی اوز میں بھی خواتین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ ذاتی حیثیت میں بتائیں, آپ کو حقوق نہیں مل رہے؟ میں آپ کو اپنا قصہ تو نہیں شروع کرنا چاہوں گی. ہماری مردوں سے کوئی لڑائی تھوڑی نہ ہے. بہت ساری ایسی آئی ہیں کہ جو صرف خالی جگہ فل کرنے کے لیے آئی ہیں, یہ بھی حال بھرنا چاہیے. یہ تو صرف اپنی سیلریز اور وہ جو بینیفٹس ہیں اس کے لیے لوگ جاتے. کوئی بھی نہیں, سان تو کوئی نہیں سمجھ اپنیاں ہی گلاں کرتے پے نے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں میاں امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل. ناظرین, پاکستان کے اندر اپنا اپنا ایک طریقہ واردات ہے اور اپنے اپنے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سادہ لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اپنے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں. آج بھی نجی ہوٹل کے اندر خواتین کے حقوق کے لیے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا. خاص طور پر جو جمہوری نظام حکمرانی ہے اس کے اندر خواتین کا جو شراکت داری ہے اس کو لے کر جو ہے وہ یہاں پر سیمینار کیا گیا. ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان کے تحت جو ہے وہ یہاں پر منعقد کیا گیا. جتنی بھی این جی اوز ہیں, جتنی بھی تنظیمیں ہیں, وہ اپنے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایسے سادہ لوگوں کو اکٹھے کرتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. یہ اس پروگرام کو جو فنڈڈ یہ پروگرام تھا اور یہ کینیڈا کی ایک تنظیم کی جانب سے ان کو فنڈ کیا گیا اور ایک بڑا فنڈ لے کر یہ ایک بڑی بڑی تصویریں جو ہیں وہ کھینچی گئی اور اس کے بعد یہی تصویریں اسی کینیڈا کی جو فرم ہے اس کو بھیج دی جائیں گی اور بتایا جائے گا کہ ہم نے بہت بڑا اور کامیاب یہ ایک کنونشن کیا ہے. یہاں پر میں آپ کی شہریوں سے جو اس کنونشن کے شرکا ہیں ان سے بات کرواتا ہوں اور ذرا دیکھیے کہ ان کے تاثرات کی. ہمارے ساتھ سابق ایم این اے بشرا گوہر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آج سارا دن آپ نے خواتین کے خاص طور پہ حقوق کے اوپر بات کی ہے. کیا جمہوری طرز حکمرانی میں خواتین کو وہ حصہ نہیں مل رہا جو ملنا چاہیے؟ پہلے تو جمہوری طرز حکمرانی آنی چاہیے نا, اور اس میں خواتین کا برابر کا حصہ ہونا چاہیے. سیاست یا یہ ملک ترقی بغیر خواتین کے نہیں کر سکتی. تو جب تک خواتین شامل نہیں ہوں گے پولیٹیکل پروسیس میں تو نہ جمہوریت ہوگی نہ وہ. لیکن اس وقت آئین اور قانون نے جو اجازت دی ہوئی ہے اسی تناسب کے ساتھ خواتین کا ایک حصہ ہے اسمبلی کے اندر. پنجاب اسمبلی میں دیکھیں, نیشنل اسمبلی میں دیکھیں, پارلیمنٹ کے کسی بھی فلور کے اوپر دیکھیں تو ایک تناسب کے ساتھ حصہ ہے. دیکھیں یہ بہت کم ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ برابری کا مطلب ہے کہ آدھی پنجاب اسمبلی خواتین کی ممبرشپ ہونی چاہیے اور وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوں. ایسا تو نہیں ہے کہ خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خواتین خوش ہی نہیں ہوتی, گھر میں بات کر لیں تو بیویاں خوش نہیں اپنے بندوں سے ہوتی. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ خواتین کبھی خوش نہیں ہوتی؟ جتنی تناسب کے ساتھ نشستیں ملی ہوئی ہیں, تمام حقوق جو ملے ہوئے ہیں. یہ کون کہتا ہے کہ خواتین خوش نہیں ہوتی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ مرد خوش نہیں ہوتے کسی ساری چیز پہ. تو انہوں نے قبضہ, جب آپ 75% 80% پارلیمنٹ یا اسمبلی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ساری منسٹریز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک ٹوکن ایک یا دو خواتین سے تو یہ حل نہیں ہوگا. تو یہ بات مت کریں. آپ کا کیا خیال ہے کتنے پرسنٹ ہونا چاہیے؟ یہ خوشی کی بات نہیں ہے. کتنے پرسنٹ ہونا چاہیے؟ 50% ویمن 50% مین, اس کے نیچے تو ہونا نہیں چاہیے. اچھا میڈم, یہ ایک تاثر بھی ہے اور دیکھا بھی یہ جاتا ہے کہ بڑی بڑی این جی اوز جو ہیں, بڑی بڑی جو خواتین جو اشرافیہ سے تعلق رکھتی ہیں, وہ ٹھنڈے کمروں کے اندر بیٹھ کے خواتین کے حقوق کی بات کر رہی ہوتی ہیں. کبھی ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں, جو کام پر جانے والی خواتین ہیں, یا وہ خواتین جن کے ساتھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں, ظلم کا شکار ہیں, ان کے حوالے سے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے تو بات کی جاتی ہے, لیکن عملی طور پر گراؤنڈ ریالٹیز مختلف ہوتی ہیں. مجھے تو ایک
इख्तलाफ है कि आप NGOs में भी ख़वातीन को टारगेट कर रहे हैं। ये हमारी एक मेंटालिटी बन गई है। NGOs में मर्द भी लीड कर रहे हैं, उनकी बात आपने नहीं की। ये क्योंकि आज आप ख़वातीन की बात कर रहे हैं। हाँ, और ख़वातीन को स्टेरियोटाइप भी कर रहे हैं। आप देखें, ज़ियाउल हक के बदतरीन दौर में कौन सड़कों पे निकला? ये ख़वातीन निकली, सड़कों पे आई, उनको मारा पीटा, लेकिन वो 1 इंच पीछे नहीं हटी। आप ज़ाती हैसियत में बताएं, आपको हुकूक नहीं मिल रहे? मैं आपको अपना किस्सा तो नहीं शुरू करना चाहूँगी, लेकिन मैं अपना हक ले रही, मुझे देना मिल नहीं रहा। मिलना बहुत मुश्किल है सबके लिए, और मैं सबको कहती हूँ कि हक लिया जाता है, वो आसानी से नहीं मिलता। देखिए, जब आप पाकिस्तान की सियासी पार्टिसिपेशन की बात करते हैं ख़वातीन की, तो ये बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि ख़वातीन को वो पॉलिटिकल जो है पार्टिसिपेशन नहीं मिलती है। जैसे मैंने पहले कहा कि रिज़र्व सीट्स दिया जाता है, जिसकी वजह से ख़वातीन की जो जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम हो जाता है। फिर जब उससे नीचे हम आते हैं लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शंस में, उसमें भी ख़वातीन बहुत सारी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। तो बिल्कुल जब आप, और जमहूरियत तभी बनती है जब आपकी जो ख़वातीन की पार्टिसिपेशन है वो उसमें हो, क्योंकि ख़वातीन ही आगे हमारे मुल्क को चलाने वाली है। मर्द नहीं कर सकते? नहीं, मैं एक पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट खातून हूँ, मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं चाहिए। मैं अपनी जंग खुद लड़ सकती हूँ और इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अपनी लड़ाई लड़ सकूँ। मर्दों से आपको नहीं चाहिए ये सब? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। मर्द हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आपके साथ खड़े हो के, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपके भाई आपको सपोर्ट कर सकते हैं, पर मैं कभी नहीं चाहूँगी कि वो मेरे हिस्से। नाराज़ हैं मर्दों से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी बातों से तो लग रहा है। नहीं, हमारी मर्दों से कोई लड़ाई थोड़ी ना है, तो बट लड़ाई हमारे इस निज़ाम से है। बहसीयत मर्द क्या आप ख़वातीन को हकूक़ नहीं दे रहे? हकूक़ दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे? फिर ये क्यों यहाँ पे आज इकट्ठी हुई? देखिए, हमारा जो कल्चर है ना, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। घर के अंदर हमारी बेटियाँ हैं, हम बेटे से ज़्यादा उसको प्यार करते हैं, तो ये हम उसको हकूक़ तो दे रहे हैं ना, लेकिन हमारा कल्चर में कोई प्रॉब्लम है जो आज से ये सदियों से चली है। उस कल्चर प्रॉब्लम्स की वजह से ख़वातीन को थोड़ा सा अलग से ट्रीट करना पड़ता है। ख़वातीन मज़लूम हैं, जो ज़्यादती का शिकार हैं, जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो परेशान रहती, उनकी बात नहीं होती, उनको अमली तौर पर कोई सपोर्ट नहीं किया जाता। ये सिर्फ चूरन बेचने के लिए इकट्ठे होते हैं। नहीं, इसमें मैं 100% तो नहीं कह सकता कि सब लोग एक जैसे हैं, कि ये अपना जिस तरह से आपने कहा है कि ये NGOs बना के, और ये देखिए NGOs में हों चूरन बेचते हैं लोग। चूरन तो हर शख्स बेचता है। चूरन कौन सी सियासी पार्टी नहीं बेचती, कौन सा दुकानदार नहीं बेचता। हर शख्स जो पब्लिक पे आता है वो चूरन तो बेचना पड़ेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो इसमें तो कोई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस पर थोड़ी सी बटरिंग तो करना पड़ती है इनको, लेकिन काम करने वाले लोग मौजूद हैं। ख़वातीन ये जो हैं, इनको काम करने का तरीका नहीं आता। मैं सबको तो नहीं कह सकता कि देखें कि बहुत सारी ऐसी आई हैं कि जो सिर्फ खाली जगह फिल करने के लिए आई हैं, ये हाल भरना चाहिए, उन बेचारियों को नहीं पता, वो तो आई हैं। लेकिन जो लोग इस पर वर्क कर रहे हैं, और आखिर ये आवाज़ आज मीडिया है, आप बात कर रहे हैं, ये ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं तो आप कर रहे हैं ना। तो अगर यहाँ ये आज मीटिंग ना होती तो आप क्या करते, कैसे ये मैसेज आगे जाता? तो ख़वातीन काम कर रही हैं, ये नहीं मैं कहता कि नहीं। जो जिस तनासुब के साथ जो सीटें मिल रही हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो कम है। पार्लियामेंट के अंदर अगर हम तो सब पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं। जी, पहली बात ये कि जो मेन काम करने का है वो हमारी जो नेशनल असेंबली और ऊपर की चारों असेंबली है उनका नहीं है, वो है हमारा जिसको हम बलदियाती इलेक्शन है, लोकल गवर्नमेंट। हमारे जो पाकिस्तान की तवज्जो लोकल गवर्नमेंट की तरफ नहीं है। हम आम लोगों के मसाइल तो हल होने हैं, गली महल्ले के वो काउंसलर और चेयरमैन नहीं करने हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये जो ऊपर जाते हैं ये तो सिर्फ अपनी सैलरीज और वो जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए लोग जाते। कौन सी मुझे बताएं कि जब से पाकिस्तान में क्या कानून साजी हो रही है? जी भैया, औरतों वास्ते होएगा, औरतों के घर 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਹਿਮੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਮਰਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਨਿਬੜ ਸਕਣੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਦਲੇਰੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਜਦ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੀ है? नहीं समझ आ रही है क्यों नहीं ਕੀ समझ आ रही? समझ यही आ रही कि आवाम के बारे में गरीब लोगों के लिए कि अच्छा सलूक किया जाए, खान पीन हर चीज़ में महंगी है सस्ती चाहे जाए। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਐਮਐਨ ਨੇ ਕਿੰਜ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? हाँ जी सर सब लोग ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ फायदा होएगा कोई? फायदा तो उन्हें आएंगे तो पता लगेगा। यहाँ पे तो ये बात कर रही हैं ख़वातीन कि हमें हकूक़ नहीं मिल रहे, आपको हकूक़ मिल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सिंध में जो आइन बना हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मेहनत है, तो मैं आपको बताऊं ना, कृष्णा कुमारी ये थरपारकर से ताल्लुक़ रखती है जो कि आपके सेनेट में बैठी हुई है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो हमें तो कोई कंप्लेन है ही नहीं। बाकी जो और पार्टियां हैं और जो आइन है जो इन्होंने बुलाया तो हम आगे मगे, हमें सिंध में कोई ऐसी नहीं वो बड़ी बात नहीं है कि हमें हकूक़ नहीं मिल रहे, हमें तो वहाँ मिल रहे हैं हकूक़। जो ये चंद NGOs और तंजीमें जो हैं वो अपने मकासद के हसूल के लिए इस तरह के कन्वेंशन, इस तरह के सेमिनार करते हैं, हालांकि इनका ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ या अमली तौर पर उन ख़वातीन के साथ जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती का शिकार हैं, जिनको हिस्सा नहीं अपना मिल रहा, उनके साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जिस तरह आप माशाल्लाह बता रही हैं कि आप मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हैं, मुकम्मल तौर पर आपको हकूक़ मिल रहे हैं। देखो NGOs की तरफ से ही हमें जो ट्रेनिंग हुई है उसके बाद मैं भी बाख्तियार बनी हूँ ना। मुझे सियासी पार्टी का पहले कुछ पता नहीं था, मेरा बैकग्राउंड जो है ना वो कोई सियासी नहीं है, ठीक है। मैं काफ़ी NGOs में गई और वहाँ पे ट्रेनिंगें मिली, उसके बाद मुझे अपने हक लेना जो मुझे पता चला, तो उसके बाद मैं बाख्तियार बनी हूँ। NGOs का बड़ा रूल है, ऐसा नहीं है कि NGOs का कोई रूल नहीं है। NGOs जो है वो वहाँ पे थर में जो है जिस औरत के खिलाफ जुल्म होता है उसके हक में भी बात करती है और हकूक़ पे भी बात करे, तो मेरे ख्याल में तो NGOs का बड़ा रूल है जो हम यहाँ पे इधर इकट्ठे हुए हैं। ये तादाद कम है जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होती है। देखिए आप अपनी आबादी के हिसाब से हमारी औरतों की नुमाइंदगी देख लें। आपकी जो आप समझती हैं कि आपकी आबादी के लिहाज से तनासुब ज़्यादा है, तो उसी तनासुब से आपकी नुमाइंदगी भी ज़्यादा होनी चाहिए। ऑफ कोर्स इसमें ऐसी तो कोई वो रॉकेट साइंस तो नहीं है कि हमें ना समझ आए कि जितनी हमारी आबादी है उस हिसाब से हमारी जब तक नुमाइंदगी नहीं होगी, और उसमें भी नुमाइंदगी में भी हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा तबका हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या हम लोग नुमाइंदगी, जितनी भी नुमाइंदगी है हमारी असेंबलीज़ में, उनमें क्या सारे तबकात की नुमाइंदगी है या किसी एक तबके के फिर जो है ग्रोह है जो कि असेंबलीज़ में बैठा हो। मर्द ठीक काम नहीं कर रहे। मैं ऐसा तो मैं नहीं समझती, मर्द भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन बात यह है कि क्या वो काम जो है वो ट्रांसलेट हो रहा है बेटरमेंट के लिए या वो नहीं बेटर कर पा रहे हैं। अभी बात कर लें, अगर किसी से आपको पता चलेगा कि इनको तो पता ही नहीं है, इनको तो लालच दिया गया कि आपको खाना मिल जाएगा। गलत बात है कि ये जो बात गलत है कि हम ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ खाने के चक्कर में आती हैं या फिर जो है वो कपड़े दिखाने के लिए आ जाती हैं। यू हैव टू चेंज दिस परसेप्शन। ये आप लोगों के बारे में भी है कि बिरयानी की प्लेट पे वोट डाल। अच्छा, आप यहाँ पे ये दो ख़वातीन आ रही हैं, ठीक है, आपके सामने इनसे बात करते हैं, 1 मिनट दीजिएगा। यहाँ पर किस लिए आई हैं? रुबीना के साथ। रुबीना के साथ आई हैं। आपको पता है कि किस लिए क्या हो रहा है यहाँ पे? आज मेकअप करन लग गए ने। की करन लगे ने? की करन लगे ने? की करन लगे ने? गामे दस देख लें आपको नहीं बिल्कुल ये रॉन्ग तरीका है, रॉन्ग तरीका है। आपके सामने ही आपके सामने देखिए अब बात ये है कि उनको यहाँ के तर्ज तरीके का और जो आपकी जिस तरह में बात कर लें। आप तुसी दसोगे थे कि कादे वास्ते आए जे की मकसद की सी कोई? रुबीना के साथ आए उस लैके आई सन। उन्हें की आख्या है? उन्हें मैंने कुछ नहीं आख्या। उन्हें की आख्या है? कोई पैसे देगी या की करेगी, कोई काम देगी, कारोबार? भाई कोई उस गल नहीं साडे नाल कीती, ए मैं झूठ मारना। उन्हें आख्या आओ चलिए हाँ जी शहर वेख के हाँ लाहौर जाना है उसका। लाहौर वेखिए। हाँ जी ये तो लाहौर देखने के लिए आए। कोई मसला नहीं है इसमें, लाहौर देखने आई, इसी तरह से उन्हें अपनी राइट्स की अवेयरनेस आएगी। देखिए ना, ये तो एक बहुत ही स्कॉलरली जो है वो अब ये देखें अब आप एक मेरी बात सुन ले।
آپ کا پورا سیشن وہ سن کے باہر نکلی ہیں تو ان کو ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس لیے آئیں. آپ یہاں پر یہ پورٹری یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے سیمینارز یا سیشنز اویئرنیس کے لیے نہیں کرانے چاہیے. نہیں ہونے چاہیے. آپ اپنے جب آپ لوگوں کی جو سیاسی جماعتوں کے جلسے وغیرہ ہوتے ہیں ان میں جو مرد حضرات ہوتے ہیں کیا آپ نے کبھی ان کو جا کے ایسے مائک دے کر کے پوچھا ہے بالکل کہ پوچھتے اس لیے جو ہے بالکل آئے ہوئے ہیں؟ میرا بالکل نہیں خیال. اور کچھ اگر سیکشنز جو ہیں سوسائٹی کے جن کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے لائک دس لیڈی اگر انہیں نہیں پتہ ہے کہ وہ کس لیے آئی ہیں کسی کے لیے تو سرٹنلی وہ کچھ یہاں اچھا ان کو بالکل نہیں پتا تھا کہ وہ یہاں پر کس لیے آئی ہیں لیکن یہاں پر سیمینار اٹینڈ کرنے کے بعد ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ کس لیے آئی ہیں. دیکھیں آپ ان کا تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنے کی ان کی پوزیشن انڈرسٹینڈ کرنے کی بات کریں. جب تک کہ وہ ملٹیپل ایسے ایونٹس میں نہیں پارٹیسپیٹ ہوں گی دین کہیں جا کر آپ دیکھیں نا آپ فرسٹ کلاس سے اس تک آئے ہیں پہلی جو ہے وہ نرسری کلاس میں تو نہیں سارا کچھ پڑھ لیا ہوگا آپ نے. سرٹنلی آپ نے زیادہ ہی ایجوکیشن حاصل کی. آپ کو لگتا نہیں یہ ایک نمبر گیم ہے ان کو اکٹھا کر کے بس اپنی وہی اندر جو شخص نے بات کی کہ چورن بیچنا تھا وہ بک گیا. دیکھیں وہ ان لوگوں نے بھی اپنا بڑا چورن بیچے ہمیں بھی تھوڑا سا بیچنے دیں. ناظرین آپ نے جو اس کنونشن کے شرکا ہیں ان کی بات سنی اور موسٹلی آپ کو ان میں معلوم ہوا آپ نے دیکھا آپ نے سنا کہ جن کو اس سارے مشن کا اس سارے کنونشن کے مقصد کا ہی نہیں پتہ تھا اور ان سے جب بات کی گئی تو کسی نے کہا کہ ہم تو یہاں پر کسی کے ساتھ تعلق ہے تو اس وجہ سے آئے ہیں, کوئی اپنے کپڑوں کی نمائش کرنے کے لیے, کوئی کھانے کے لیے. تو یہ ان این جی اوز کو سوچنا چاہیے جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سادہ لوگوں کا استعمال کرتے ہیں. اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان خبر ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں. دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی.